mbele tuanje fundisho la leo, tutaenda kwa maombi. Baba unayekaa juu mbinguni, saidia wasikilizaji wote katika mji wa Beni, wale wanaotufuata katika mji na wale wanaokuwa kando ya mji, na sisi tunaokuwa hapa kwenye mitambo hii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aje akatuvamie, ili maneno yako tutakayoyafundisha hapa yawe na msingi katika maisha yetu. Kuna njia mbili, kuna kutofautisha, kuna kushindwa kutofautisha ukweli na uongo. Tunakuomba wewe Mungu wa baba zetu Ibrahimu na Yakobo, leta neno lako liishi milele, acha neno lako livume milele, kwa sababu wewe ni Mungu mkubwa, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu yangu, tunasema tunapatikana ku 0994 33 09 81. Leo kuna pambano kubwa, lakini tunatumaini katika Yesu. Kila kitu kimeingia katika pambano. Iwe siku ya kuabudu, pambano. Kunakuwa siku ya bandia na siku ya Bwana Yesu. Kila kitu kimeingia katika pambano. Shetani amejiingiza katika vitu vyote. Sasa kujua kitu cha kweli, wanadamu wameshindwa kutofautisha ukweli na uongo. Ndio maana, kwa sababu vitu vyote vimekuwa kama mtu unapokiviona unaweza ona kama ni kweli, lakini na ni uongo. Leo tunakuwa na fundisho kubwa ambalo limevunja watu, iwe wanasiasa, iwe watu ambao wanakuwa waganga, iwe wapolitisie, iwe mapasta, iwe watu wa namna gani, wote limewavunja. Fundisho hili linasema kifo na kuongea na mizimu. Kifo na kuongea na mizimu. Siku moja katika Amerika ya Kaskazini, ya Kusini la Amerika Latine, kulipatikana pasta mmoja ambaye alikuwa na mke wake. Mtoto wao akafariki. Mtoto wao alipofariki, pasta huyu akaona ni vema afanye ibada ya kifo na vingine ya maombolezo, kama vile tunavyovamia vikaisha, wakazika. Katika mila ya kanisa yake, mtu alipokuwa amezikiwa hakukukuya tena ibada nyingine. Sasa walipokuwa wanakuwa pale wakijifariji wao kwa wao, kwa sababu wamempoteza mtoto wao, pasta huyu mama akaenda sukula vibakuli vyake. Alipokuwa akisukula vibakuli vyake, akaona mtoto anakuja, ule ambaye alifariki. Akasema, yambi mama. Lakini mama alipoona mtoto, minaweza uliza watu wa mgini, inga alikuwa wewe, ungekuwa na hali gani? Unapokutana mtu ambaye alifariki, unakuwa namna gani? Unakuwa na hali ya namna gani? Mama huyu, kwa sababu alikuwa amejenga misingi yake katika Biblia, akasema, toka weye shetani, ondoka hapa. Mara moja ule mtoto akarudia na akatoweka. Hili ni jambo la kuzingatia. Watu wengi wameleta kampeni eti kwamba mtu anapokufa hakufa, na wengine wanasema mtu anapokufa amekufa. Hiki ni kitu cha kuzingatia. Ndiyo yenyewe iliacha mimi nawaambia, kuna pambano mbili kubwa. Kuna kuwa pambano la kujua kweli na pambano la kujua uongo. Kila kitu shetani amejiingiza mwacho ili wapotushe mafikara ya watu. Sasa ndugu zangu, katika jioni hili, watu wengi, hata iwe katika mji wa Beni, mtu akafariki, wengine wanasema mnaona alienda sijue fasi fulani, wengine ameenda kumpurgatoire. Kuna hata mwalimu mmoja alikuwa père anaitwa Birango Diop, alisema les morts ne sont pas morts, ati wafu hawafanye nini? Hawakufa. Wengine wanasema ametoka mumwili, alishaenda ishi sijue wapi. Wengine wanasema hasi tunaona alienda huko. Wale wenye ambao wanakufa wa 44,000 wanapokufa kuanzia 1914 musa 44,000 anakufa mara moja anaenda mbinguni, lakini hawa wengine wote hawaende mbinguni.
Wengine wanasema mtu anapokufa anapita katika seti dimension ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, ya sita, ya saba. Wengine anaenda kupurgatoire, yani wererio. Mwalimu aliyeandisha somo hili la purgatoire ni Pape Gregoire VII. Akasema mtu anaweza enda munini, muwererio, mpurgatoire. Wengine wanakuwa na mafikara mbalimbali kuhusu hali ya mtu ya kukufa. Wengine wanasema mtu anapokufa analala usingizi, anangoja kitambo Yesu atakapokuja anafufuka. Sasa ndugu zangu, watu wengi wametosha hadithi hizi. Kuna wale ambao wanazitosha kwa wanasiasa wapagani, wale wote wanaosema 44,000 wanakufaka mama wanaenda mbinguni. Fundisho hili wanalitosha kwa mtu ambaye anaitwa Sokrate. Sokrate alikuwa na teme kubwa ambayo alikuwa parmi maevre zake, alisimulia l'immortalité de l'âme. Ame, yani roho ambayo haifanye nini? Haikufa. Hii ni shida kubwa. Lakini Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza 15:51 mpaka 55, inasema Yesu atakapokuja kutakuwa wakati tunauliza, we kifo, nguvu yako iko wapi? We mauti, ushindi wako uko wapi? Kwa sababu tutakuwa tumevikwa mili ya kutokufa. Nous serons vêtus le corps incorruptible, immortel, mili ambayo haikufe tutaivikwa. Leo hatuyavikwa mili ambayo haikufe. Ndio maana ndugu zangu, nyinyi mnaonifata kwa saa hii, mtu asikuja na mafilosofia. Kuna wale ambao walisimulia kwa mambo ya purgatoire kama Plato ndiye alianza fundisho hili, na walikuwa wafilosofia, wanasiasa wapagani, na mafundisho haya sasa ndio watu wameingiza katika makanisa. Plato alisema ya kwamba kuko mite de caverne, kunakuwa ingine inji ambayo si inji hii ya kawaida, c'est le monde des idées. Akina Aristote wakasema kunakuwa dunia mbili, le monde des idées et le monde yenye haiko ya maide. Wanasema hivi, mimi kama hapa mnavyoniona Sekera, minaweza le vrai Sekera iko ndani, lakini Sekera huyu mwenye niko ni envelope ya Sekera. Hivi vyote ndugu zangu ni fundisho ambayo shetani alileta katika shamba la Edeni. Katika shamba la Edeni, Adamu alipokuwa pale, katika Mwanzo 3, Mungu akamwambia, siku utakapokula kwa tunda hili, hakika utakufa. Na shetani akakuja, hakika hautakufa. Wapasteri wawili wakatokea pale pale, na hii ndiyo pambano ambalo tunakuwa mbele yayo. Kuna wale ambao wanashuhudia ya kwamba mtu anapokufa hakufi, wanaleta na mfano. Munaona Lazaro, munaona Samueli waliletaka kizimu chake, munaona cha Endonia. Hivi vyote ndugu zangu haviendane na Biblia. Biblia inasema kuhusu kifo, Mungu ndiye alisema hakika utakufa, lakini chabuhanya, kitu cha hatari sana. Mtu anapokufa, hata wale ambao wanaamini ya kwamba mtu hakufe, wakakutana rafiki yako mwenye alikufa sijue Kamandi, alikufa Vichumbi, alikufa Butembo, unakia muona hapa Beni, watu wengine nimeonana na kizimu, mimi naonana na kizimu. Lakini na iko nasema mtu hakufi, tena naogopa ati ameonana na kizimu. Hii ni shida ndugu zangu. Mtu iko kama pumzi ya mtu. Mtu anaundiwa na vitu viwili, pumzi ya na udongo. Hii pumzi ikatoka mumutu, hakuna tena mutu. Donc souffle de vie, la poussière plus souffle de vie égale être vivant. La poussière moins souffle de vie, c'est la mort. Mutu haexiste. Mutu haiko kwa kitu kenye kataenda kananja ambia watu
ukakutana mtu anaanza sema hiyo mlinizikaka mubaya hiyo, ujue ya kwamba umekutanana na shetani. Unaposoma Wakorintho wa pili 11 inasema malaika wa shetani wana nguvu ya kujigeuza na wanabeba sauti za mtu, na mnaanza ona huu ni kamere wetu mwenye tulizikaka kule Ndalia, mwenye tulizikaka sijue Kamandi, mwenye tulizikaka Butembo, mwenye tulizikaka Uganda, mbona tunamuona anakuja? Ujue ya kwamba ni shetani amegeuza sauti yake. Na cha kushangalia sana, wale watu wanapoona mtu kama huyu mara moya wanakimbia, kwa sababu wanajua wameonana na shetani. Ndugu zangu, kuna hatari kubwa katika mafundisho ya leo. Shetani ametuiba zamu kiasi kwamba tusienende katika Biblia, tuenende katika filosofia za wanasiasa, tuenende katika filosofia za watu wa dunia, tuenende katika filosofia za watu ambao wametutenga. Ndio maana Petro na wengine wa mitume, unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 5:36 akasema ni vema tutii Mungu kuliko kutii wanadamu. Wale wote ambao wanasema mufu hafi, wale wote ambao wanasema mtu kwako chirimu, ule mtu akakuya tinimie fulani, wote wanahama. Hata wengine wanaanza alia hiyo mwende funga ile kizimu shua nini, na ulisema mtu hakufake tena unaogopa. Ni fundisho mbaya ya shetani, na shetani ndiye anageuza sauti za watu. Ndugu zangu, leo watu wanaongea na mizimu. Kuna wale ambao wanaenda kuma Freemason, kuna wale ambao wanaenda kuwafunga, wanawaita wale mbele. Tulipokuwa watoto, tunapoenda likizoni, yani kukonje, tunatoka Vichumbi kwa sababu nilikomalia huko. Tunapoenda likizoni, kulikuwa tati yetu mzee, tunafika huku Nunu, alikuwa anazoea kuweka kabugari kadogo, na watu wengi katika nyumba zao ambao ni bwabale bembeli, ni bwabale wa mutu hanako bali mbeli. Ndugu zangu, hii ni filosofia ya ubandi ya kutaka kuonesha ya kwamba watu wanakuwa na marizi na madawa kwa sababu ya mambo yao. Hii ni filosofia bantu ambayo anasema kunakuwa hierarchisation de Dieu, kunakuwa wale mberi birimu sijue Nyamuhanga. Hiyo yote ndugu zangu ni mambo ya uongo, ni mambo ya kuongea na mizimu. Kuna wale ambao wanaenda kuma Rose Croix, wanaenda ku Freemason kwa sababu ya kutafuta pesa. Kunakuwa hata makanisa mamoja wapasta sijue wanganga sijue watu wa namna gani wameongea na mizimu. Wengine wamekuwa waaliminati, wengine katika makanisa ya maekangari. Hizi zote ni njia za shetani ili watu wasiongee na Mungu wao, wanaenda ongea na mizimu. Ndio maana katika kitabu cha Yubu 8:19 inasema, je, sisi tulio hai tunaweza kwenda konsulte wale waliokufa juu ya mambo yetu? Mungu anasema wote wanaoongea na mizimu, wanaoongea na mashetani, hii yote ni namna ya kuongea. Wale mberi, Freemason, Rose Croix, Kanga, hii sijue vitu vya namna gani, eliminata, ni njia za kuongea na mizimu. Na shetani amenasia watu upana. Mtu anagonjwaka na malaria, bafumu banenda mdangaji, ambao ule voisin wako njeko na kutesa, ule kakako njeko na kutesa, nero nakuya ushavimba mwapata hivi, kakaangu amenitesa, dada yangu amenitesa, lakini na nikuongea na mizimu. Biblia inasema nini? Inasema katika kitabu cha Mhubiri 9 verse yake ya 5 unateremka pale, inasema wafu wanajua ya kwamba watafanya nini? Watafariki. Watu walio hai wanajua ya kwamba watafariki, lakini wafu
hawajue neno lolote. Upendo wao, masemi yao, uzuri wao umetoweka. Hata andiko hili linaendelea likisema, imbwa iko ya mzuri kuliko simba ambayo imekufa. Yobu inasema vitu vyetu vyote vinapotea. Mtu haezi kuja kwa sababu haiko tena kudunia, haezi anja kutenga na watu hawezi anja wenda uliza wafu, hamutuambie niko na gonjwa. Umetembelea shetani. Ndio unaona watu wa politike, wa politisie, kampeni inapokuja watu wengi wanaenda kuzimu, wanatumika na mashetani, wanatumika na mapepo. Hiyo ni shida kubwa, kwa sababu katika Israeli wale waliokuwa wakiomba mashetani na kuendea mizimu waliteketea. Na hivyo hivyo, kama mtu haache jambo kama hili, atateketea. Unaposoma vitabu vinavyosema mambo hii, ukasoma kitabu cha Walawi 31 verset 19, unasoma na Kumbukumbu la Torati 18, inatuambia ya kwamba wote wanaoendea wafumu, wanaoongea na mizimu, wanaofanya prediction na kuomba na kuletea sadaka wafu, wote walikuwa wakipigwa na kuchomwa katika Israeli. Nimesema andiko hizi unaweza kusoma Walawi 19:31, unasoma Walawi 20:27, unasoma Kumbukumbu la Torati 18:10 mpaka 12, unasoma Isaya 8:19. Ndugu zangu, kuhusu wote waliokufa, sasa wanakuwa wapi? Tunaweza kujiuliza swali hili. Unaposoma kitabu cha Yohana 5:27 mpaka 28, nasema tunakuwa ku 0994-33-09-81. Unaweza wasiliana na sisi, utatukutana pale kwa ujumbe au kwa kuita, haina shida. Inasema ya kwamba wote waliokufa, unaposoma kitabu cha Yohana 5:27 na 29 mpaka 29, inasema Yesu atakapokuja, wote waliokufa wako kaburini sasa watatoka kwa hukumu. Wengine watatoka kwa kupewa taji ya milele, na wengine watatoka kwa hukumu ya kifo. Ndio maana ndugu zangu, nyinyi mnaonifuata, hii ilikuwa jambo la kuzingatia. Maisha yetu ni kama maua, yanachakaa, lakini mwisho kuna wapendwa wetu wengi sana wamefariki, walikuwa wakifanya vitu vya maana. Ndio unaonaka sasa makanisa hizi za mihahamuko za uamsho, kwa sababu wapasta wengi wanaongea na mizimu, wanaleta vitu vya kuongea na mizimu. Mimi nakuambia pale hivi na hivi. Hata kuna nabii mmoja, mwalimu mmoja, ambaye mwandishi mmoja alisema katika kitabu kinachoitwa Matokeo ya Siku za Mwisho, mapasta hawa watashimama, wanakuwa natupia watu wako madawa. Sasa watu wanagonjwa, wanaanja waombea. Hii ni mpango, hii ni arme, ni silaha kubwa ambalo shetani anatumikisha. Watu wanaongea na mizimu, wanajiita wa pastor, wengine wanajiita wa evangelista, wa bishop, lakini wanaenda Freemason, wanaenda ku Rose Croix, wanaenda kuwa chawi, wanaenda watu wanaenda konsulte mapepo, wanaenda na wakati wanapoona ya kwamba wamekosa soko, wanatupia watu mapepo. Nero watu wanakuja na gonjwa na kuombea, na yeye ndiye alikutupia hii mapepo. Ndugu zangu, kuna hatari kubwa ya kujua kweli ya Biblia. Kuna hatari. Shetani anapitisha hata wale wadokta wakubwa wanaingia katika kuongea na mizimu, na mnaona mtu ashakuwa na renome, ambuye fulani, lakini nameingilia njia za mbaya. Itakuwaje faida
weza kuganye dunia hii, lakini upoteze ufalme wa mbinguni. Faida ni gani? Faida ni gani? Itakuwaje faida? Kuna hata kisa kimoja, nilikuwa nikisoma kitabu hiki ambacho kinaitwa nani huyu Kataliku mwenye alikufaka Emmanuel ndiye alikiandika, kinaitwa Historia ya Wokovu volume 3 kupage ya 19, na anasema wafu hawafi. Na katika kitabu hiki anasema kuile page na Maria amepandia mbinguni a partir ya 1950. Jo ukakalkule 1950 mwe 2026 utaona Maria anafaa karibu 76 mbinguni. Hiyo yote haina usahihi katika Biblia. Kwa sababu unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 2:29 na 2:39 inasema hata kaburi ka Daudi kanakuwa hapa duniani. Kaburi ka Daudi. Wafu wote wanangoja kitambo Bwana Yesu atakapokuja. Ndio maana unaposoma Watesalonika wa kwanza Paulo anapowahudumia watu wa Tesalonika kwa aya yake ya 13 na teremka pale mpaka 17, anasema ya kwamba kwa sababu ndugu zangu sikupenda mbakie katika kutokujua kwa watu ambao wamelala, kwa sababu kwa kitambo Bwana Yesu atakapokuja na tarumbeta na wamalaika wakuu, atakapokuja wale waliokufa katika Bwana watafufuliwa kwanza, na sisi tulio hai tutabadilishwa pamoja nao na tunamulaki Bwana Yesu mawinguni. Hakuna mtu ambaye ameenda mbinguni isipokuwa tu watu wamoja ambao Biblia inasema walienda mbinguni, isipokuwa tu wao. Lakini watu wote wako kaburini. Mtu asikwambie mtu iko mbwererio. Na wengine wanatoa hata sadaka zao juu ya wafu. Tunaombea mfu wako fulani kurukia ende na iko nakuwa mtakatifu na iko nakuwa siku kwa siku, ile iko bongo. Wanakula sadaka zenu bora. Iko bongo. Naomba tunawaambia kweli ndugu zangu. Ni wakati wa kurudilia Yesu na kushika maneno ya Yesu, kuliko kushika maneno ya wanadamu, kuliko kushika vitu vya maistwa, kuliko kushika kweli ya Mungu. Na tunapotea, tunakuwa na vibuibui. Mtu anakula hata $50 yake, unamuomba na ibada ya wafu, wanakudanganya tunaenda muombea, unaona hapana. Mtu anapokufa mambo yake yote, kitabu cha Mhubiri 9 yanasaulikana. Kama alikuwa mwema, alikuwa nakufanyia sadaka, alikuwa nakushonea, wema wake unafuatana naye. Lakini ni sisi tulio hai, ni sisi ambao naomba, tunajuta, tunaona maisha yetu kama ni maisha ya namna gani. Ndugu zangu, wakati wa kurudilia Yesu umewadia. Fundisho hizi za kusema watu hawakufe, wanaweza enda mwererio, wasaka 44,000 washanje enda mbinguni a partir ya 1914. Sijue nini, sijue kuko 7 dimension, sijue alitoka mumwili, sijue nini. Ni mafundisho ya muovu shetani, ili tusijue ukweli wa Biblia. Na ni mwanzo ya kuonesha mtu gisi anaweza ongea na mizimu. Unaona watu wanaenda kwa wafumu, wengine wanaenda kuma Freemason, wengine wanaenda katika pepo za shetani, na shetani anawatawala kwa sababu hawashimamii kweli. Ndugu yangu, kuna pambano mbili kati ya kujua kweli na kujua uongo, kati ya kujua mtu ambaye amekufa ameenda wapi na wengine wanaposema yu hai. Lakini Yesu Kristo anatuita jioni la leo tupate kusimamisha kweli kuliko kusimamisha uongo. Wote waliofariki wanangoja kitambo Bwana Yesu atakapokuja. Sasa cha maana kwangu mimi, sisi tunapokuwa hai pamoja na wewe, tusimamie upande wa Kristo ambao ni upande wa kweli, ambao unaomba mimi na wewe tupate kucheua maneno ya Kristo na kuona kama tunasimamia kwa upande gani, kwa sababu Yesu anakuwa hapa na shetani anakuwa hapa. Yesu Kristo animene na shetani animene. Nero ni kuitwe inje nao eriso ngawama iso wawana. Mungu wa mbinguni, Mungu wa baba zetu atusaidie. Anisaidie, akusaidie. Tutambue na kujua kweli hii kama inasimama namna gani.
Mimi nasema namba zetu ni 0994 33 0981. Unaweza hata wasiliana nasi kwa njia mbalimbali na utatupata. Kwa mitambo hapa, mimi ni Kambale Sekera Azarias. Baba, katika jina la Yesu Kristo, bariki wasikilizaji wetu wote, kwa sababu wewe ni Mungu mkubwa. Radio hii tunaitia mikononi mwako. Waongozi wao wa hii radio tunawatia mikononi mwako. Utuchunge. Waongozi wa mji huu, governor pamoja governor na meya, tunawatia mikononi mwako. Uwabariki, waoneshe upendo wako, ili utakapokuja tuwe tumekuwa wengi watakaoenda mbinguni. Ubariki radio hii na wafundi mitambo na kila mtu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutakuwa hapa tena kesho ku 19h à 19h30. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.